Kasi pulis na yun, mag-trick or treat lang, advance na, ano. Tapos hindi pala makahinga doon mamaya. Init yan eh. Gumagana si Batman. Na maliit. Oh. Si Batman. Si Batman eh. Hindi ko takot Batman maliit. Oh. Si Batman oh, maliit oh. Oh. Batman. Isa ka na. Ayan. Oh, hinila na, hinila. Picture. Picture. Dahil magiging. Sige naman. Guys, nahabol na yung ano, Spider-Man na maliit. Allah. Init yan, boy. Subukan ng kalat na dito, guys. Nandito na slow. Nakakyat na yung ano. Dinosaur. Ito ka dinosaur, guys. Ano? Ikado tayo, guys. Ayan, dinosaur, oh. Nag-advance na yung trick or treat. No?